alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna hudatan mahdina ghairal dhallin wal mudillin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidi shalihin fid dahraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi taqsimil isti'arati ila murasyahatin wa mujarradatin wa mutallaqatin wa mutlaqatin mutlaqah murasyahah mujarradah mutlaqah. Al isti'aratu in qarinat in qaranat al isti'aratu in qaranat ba'da tamamil isti'arati bi zikril qarinatil mani'ati wa kadza ba'dal muayyinati bi kasril ba'i fala yu'addu mu'ti min qaulina ra'aitu bahran fil hammami yu'ti tajridan li annaha qarinatun muayyinatun ba'da tamamil isti'arati bil mani'atil lati hiya fil hammam bi makna ay bi syai'i yulaimu ay yunasibul musyabbaha bihi musta'arra minhu fa murasyahah tusamma bidzalika litarsyihiha ay taqwiyatiha bi zikril mulaimi nahu ra'aitu asadan fil hammami lahu libadun ka inabin jam'u libdatun ka sid jam'u libdatin ka sidratin wahya ma talbudu min sya'ril asadi ala mankibaihi fa qawluhu fil hammami qarinatun wa qawluhu lahu libadun tarsyihun li annahu min mulaimatil musta'arri minhu. Ya. Jadi faslun bermula ini itu satu fasal pada menyatakan pembahagian isti'arah kepada murasyahah, mujarradah dan mutlaqah. Pembahagian kepada lima macam tu bagi isti'arah. Pembahagiannya di luar daripada pembahagian likut yang lima macam likut. Likut dibagi kepada musarrahah, makniyah dan takhiliyah di pembahagian zati nya mudah-mudahan pembahagian arizi pakan pembahagian arizi karena pembahagian di sini iktibar barang yang datang ludo setelah sempurna isti'arah. Jadi pembahagian di sini kan min haisu rukun tasbih jih tapi min haisu amrun yang arizi yang datang pada isti'arah. Ketika takrun yang datang pada isti'arah tentu isti'arah ka sempurna. Datang pelain di sinan, datang na yang mulaim dengan musyabbah bih, na yang mulaim musyabbah ya nyan gekeun amrun arizi gekeun tu pembahagian di sini pembahagian dilihat dari sisi arizinya. Ya. Takun matan nilai dan bermula isti'arah jika menyertai ianya isti'arah setelah sempurna isti'arah. Bangun menyertai dengan barang, arti barang dengan sesuatu yang munasabat ia sesuatu akan musyabbah bih. Musyabbah bih artinya yang musta'ar minhu, yang munasabat ia sesuatu akan yang musta'ar minhu, akan musta'ar min ke musyabbah bih itu maka murasyahah namanya, maka murasyahah. Sigatru jika menyertai ia dengan barang yang menyertai yang munasabat ianya barang akan musyabbah, arti musyabbah yang musta'ar lah,
maka itu gebuhnan dengan mujarradah. Jika hana menyertai sapu, maka namanya mutlaqah. Mutlaqah. Jadi ini setelah sempurna isti'arah. Isti'arah kata deng menyertai satu perkara tu. Pada kalam itu ada satu ada satu sifat. Tetakalan sifatnya menyertai, tetakalan sifatnya munasabat dengan musta'armen. Ya, pada kalimat yang kasah isti'arah disertaikan satu sifat lagi, yang sifat itu tetakalan sifat-sifat daripada musta'armen. Ya, gekun sifat yang munasabah dengan musta'armen. Musta'armen maknanya sifatnya munasabah dengan musyabbah bih. Tetap sifatnya munasabah dengan musyabbah bih. Yang kepada isti'arahnya namanya isti'arah murasyahah, tamahnan tabodri. Isti'arah murasyah. Memang inan getasrih lafaz musyabbah bih, berarti tambahanan isti'arah musarrahah dan murasyahah. Disebut musarrahah karena getasrih lafaz musyabbah bih. Disebut murasyahah setelah sempurna isti'arah sertaikan sabuh sifat yang munasabah dengan sifat musyabbah bih ataupun munasabah dengan sifat musta'armen. Yang gekun adalah murasyahah. Ya. Meta'u lamatan in qaranat ba'du setelah pun. Hana jelas. Geoi. Ya, tamami. Ya. Jadi kata tamami nyan ka bermakna ba'da tamami. Ya, artinya bermula isti'arah jika menyertai yang isti'arah. Pajan menyertai isti'arah. Setelah sempurna isti'arah, pada isti'arahnya menyertai pelain entre barang yang mulaim, barang yang cocok musyabbah bih, menyertai nan setelah sempurna isti'arah. Bangun sempurna isti'arah ta'rif yang dibutuh juzuk kait yang dibutuhkan bagi isti'arah kana mandum dengan disebut karinah mani'ah. Ya, jadi sempurna isti'arah setelah sebut karinah mani'ah. Karena mani'ah disebut pelain yang mulaim dengan musyabbah bih baru nan murasyahah. Demikian lagi cara sempurna isti'arah setelah muayyinah, artinya setelah karinah muayyinah. Ya, menyakalina karinah muayyinah. Ya, nyan baca muayyinah hingga serahbah. Ya, nyan gehentre dia baru murasyahah. Nyan bak surah jika perle karinah muayyinah. Ya, kadang yang dipakai kepada majaz untuk lafaz musyarak. Ya, maka beda ji menyekarinah mani'ah nyan untuk berfungsi mendalalah makna kepada kan maudhu'lah. Tapi karinah muayyinah berfungsikan untuk mendalalah makna, untuk mentakyinkan makna. Untuk mentakyinkan kepada salah satu daripada makna yang musyarak. Ya, inan beda. Jadi beda antara karinah mani'ah dengan karinah muayyinah. Ya, karinah mani'ah fungsinya untuk dipena dalalah. Tekedi hana karinah hana memberitahu kepada makna ghairu mahwalah. Jadi fungsinya natamang kepada tukang dalalah. Ya, tetapi karinah muayyinah fungsinya untuk menentukan. Jika pun tidak ada karinah, makna sudah ada. Hanya saja kita tidak tahu makna apa yang dimaksudkan. Berarti karinah mani'ah dengan karinah muayyinah. Jika memang karinah muayyinah juga pakai kepada karinah muayyinah juga pakai dia pada lafaz musyarak. Memang butuh kepada karinah muayyinah. Sekarang yang kena pegang menyertai dengan mulaim itu setelah ada karinah muayyinah. Setelah nak karinah muayyinah, nyan menapulain baru guna murasyahah. Karena syarat menyertai sifat lain yang cocok dengan musyabbah bih setelah sempurna karinah, maka tidak setelah sempurna isti'arah, maka tidak dihitungkan akan kata-kata yu'ti daripada kentanya ra'aitu bahran fil hammam yu'ti tajridan akan ketajrid. Ya, takun kena contoh lun kalen akan laut di dalam hammam, hammam yang memberi ianya, memberi ianya.
ianya laut. Ya. Akan hana gepuhnan, akan ketajrid. Ya, tajrid. Pakan hana gepuhnan tajrid karena sesungguhnya tajrid karena sesungguhnya kata-kata yu'ti itu karinah yang dipetakyin ianya karinah muayyinah. Setelah sempurna isti'arah, bangun sempurna isti'arah dengan karinah mani'ah. Karinah mani'ah lati yang bermula dianya mani'ah itu fil hammam. Fil hammam. Ya. Maka keung ketanya raaitu bahran. Dun kalen akan laut. Yang kalimat bahram yang adalah dua pengertian diji. Yang kalimat lafaz mustarak. Ya, lafaz mustarak. Laut dalam palangmon. Minta ke laut dalam palangmon tentu saja nyau reung ke laut bibut. Yu'ti, ya. Yu'ti tetakalan sabah sifat yang munasabah dengan musyabbah. Hai reung yang memberi kau reung. Ke munasabah dengan lafaz musyabbah be. Janji tanya setelah ada karinah mani'ah menyertai sebuah sifat tu yang munasabah. Jika munasabah dengan musyabbah bih gebuhnan dengan murasyahah. Jika munasabah dengan musyabbah gebuhnan dengan tajrid. Maka yu'ti satu sifat yang munasabah dengan musyabbah, iaitu urang yang murah hati. Berarti menyehkam munasabah dengan sifat dengan sifat musyabbah, maka tabuhnan seakan-akan yu'ti dengan sebab yu'ti gebuhnan tu kalamnya sebagai kalam isti'arah yang murasyah, yang mujarradah, yang tajrid. Maka kena bergabak tanya hanjit di sini yang kan. Pakan kan. Maka kalimat yu'ti tidak dihitungkan akan yu'ti pada kentanya raaitu bahran fil hammam yu'ti yang yu'tinya gara-gara yu'ti hana ge anggap dia itu ke tajrid. Pakan hana ge anggap ke tajrid karena kata-kata yu'ti di sinan hana ge kemulae milaya. Karena dia berfungsi sebagai karinah muayyinah. Sedangkan untuk gekun dia mujarradah setelah sempurna karinah muayyinah jika perlu. Sedangkan di sini dalam bab matang perlu karena gepakai kalimat musyarak, lafaz musyarak. Maka hentre maka kata-kata yu'ti hana gebuhnan dia karinah, hana gebuhnan dia sebagai mujarradah, hanju ke tajrid karena dia selaku karinah muayyinah. Yang karinah muayyinah diduk karinah muayyinah setelah sempurna isti'arah dengan karinah mani'ah. Bangun sempurna karinah mani'ah lati yang dia karinah mani'ah kata-kata fil hammam. Baru dah kena tajrid tak tamah sebuah sifat tu yang munasabah dengan musyabbah. Sedangkan hana. Berarti yang kalimatnya hana gebuhnan dengan iaitu padakeun gara-gara kata-kata yu'ti hanjetakeun dia sebagai mujarradah karena belum sempurna isti'arah. Janji baru ke murasyahah dan mujarradah setelah sempurna isti'arah. Ngenpa sempurna isti'arah dua macam. Pertama dengan karinah mani'ah. Yang kedua jika perlu kepada ataupun jika dipakai lafaz majaz, lafaz musyarak, benar terbukti baru sempurna iaitu karinah muayyinah. Jika digunakan kepada majaz lafaz musyarak lehna karinah mani'ah kemudian hana karinah muayyinah nyan golom sah dakun yang mulaim itu sebagai mujarradah ataupun sebagai murasyahah. Yang menang. Jadi yang baca haji iaitu fil hammam tasydidnya. Fil hammam. Kamar mandi ataupun palangmon. Menyehamam yang merpati makna haji. Merpati. Menyehimam lain dalam demam. Sakit demam, himam. Demam. Umat tahu. Mati makna. Menyanyi hammam tasydid bermakna kamar mandi. Yang karinah tu. Kembali ke matan. Isti'arah jika menyertai isti'arah setelah sempurna isti'arah bangun menyertai dengan bara arti barang sesuatu yang yulaimu yang munasabah yang cocok sesuatu akan musyabbah bih yang musta'armen yang kaji musta'armen itu makna daripada lafaz musta'armen yang terpinjam itu maka murasyahah. Namanya murasyahah. Tusamma bidzalika dinamakan
dinamakan akan isti'arah yang kana lafaila yang kana munasabah dengan musa'armen. Dengan demikian murasyahah pakan gebunan karena katar syekhnya isti'arah. Arti tarsyih isti'arah karena kuatnya isti'arah. Kuatnya isti'arah. Bangun kuat isti'arah dengan gesebut mulaim. Karena kuat dengan sebut mulaim. Jadi kuat tak. Contoh dah kun raaitu asad fil hammam. Ulun kalen akan singa dalam hammam. Sabit baginya asad tu libadun. Na bulai. Na berbulu, bulu banyak. Libadun bulu yang banyak. Yang tidak kelaginya, yang kagebuhnan raaitu asad dan fil hammam lahu libadun, gara-gara natamah lahu libadun, yang kajid murasyahah. Kenapa disebut murasyahah? Karena isti'arahnya kekuat. Menang kekuat. Pakang kuat hai munung alhamdulillah. Alasan kuat karena isti'arah, ketika tak isti'arah yang gebina di atas gelupakan tasbih. Hanahili nadri tasbih tenan. Sehingga seakan-akan yang mewujud bak nafsul amri adalah diri musyabbah bih. Hanali musyabbah. Ada musyabbah. Maka ketika dah pakai tersebut mulazim musyabbah bih, makin kuat kepada yang cuma satu musyabbah bih. Ataupun bahasanya yang mudah dipahami aja dengan karena mula ketapa isbat musyabbah bih tinan, makin kuat untuk tadakwa sesungguh musyabbah bahagian daripada jenis musyabbah bih. Musyabbah bih ini kekuat. Seakan-akan kata boh hanali membayang tasbih aju kasatu antara asad dengan rajusnya kata boh aju nyainan. Jadi dengan disebut mulai musyabbah bih jika pendukung untuk menguatkan bahawa antara musyabbah dengan musyabbah bih bersatu, sehingga tanya kata lupakan, sehingga membayang adalah ke tentang tasbih lagi hihana dilupakan ada tasbih. Menang kamunya tu tak tahatka. Menang. Maka hendak dia murasyahah karena kekuatan isti'arah. Kuat isti'arah dengan sebab berat bersatu ke antara musyabbah dengan musyabbah bih, sehingga dua tu di sini seakan-akan natri tasbih lebih hawai. Gara-gara na tersebut mulai musyabbah bih. Maka contoh isti'arah murasyahah sumpah adakan raaitu asadan fil hammam. Lungkalan akan asad singa fil hammam dalam kamar mandi. Lahu libadun, sabit bagi singa itu libat berbulu banyak. Ketika takun fil hammam yang karinah mani'ah, takun lahu libadun membayang kepada asad bebut karena hanya asad bebut yang banyak bulu. Tetapi bebut adalah asad itu bermakna rajul suja. Rajul suja. Hana membayang le ke rajul suja kata tamah lahu libadun lah. Seakan-akan ke satu. Nyan libadun saban wazanji daripada seperti inabun lagi yang inab libat. Kemudian libadun yang jamak daripada libdah sama lagi sidrah. Sidrah wazan. Pemakna man libdah dan bermula dia libdah itu barang yang tumbuh ianya barang daripada barang yang tumbuh lebat ianya barang daripada bulai asad yang ada di atas bahunya asad. Jadi makna libdatun bulai lebat yang di atas ruang. Di atas bahu kan di atas ruang. Nya makna haji.
Jika kaedah haju tanya bahawa menyajamak kerana pelah makna kembali pada mufrad. Mufrad iaitu libadatun. Yang maknanya makna libadah. Di makna libadun lele bulu lebat tikan purang kan biasa kan asad biasa. Asad yang berbulu banyak. Fa qauluhu fil hammam karinah mani'ah yan. Maka bermula tungku fil hammam itu sebagai karinah. Maksudnya adalah karinah mani'ah. Karena gitulah karinah bayang pada karinah mani'ah. Ini karinah muayyinah nak kait. Dan bermula tungku lahu libadun tu tarsyih. Yang tarsyih. Arti tarsyih iaitu mulai musyabbah bih. Ya, karena sesungguhnya lahu libadun itu bukan daripada mulaimah ya yang munasabat dengan musta'ar men. Ya. Kemudian sabotre jika menyertai ianya isti'arah dengan barang yang munasabat ianya barang akan musyabbah yang musta'ar lah. Ya kait musyabbah yang musta'ar lah. Munasabat yang musta'ar lah yang gebunan dengan mujarradah. Ya, mujarradah nanti. Aitu sama bidzalika litajridiha an ba'dil mubalaghati lima fihi min da'fi da'wal ittihadil ladzi fil isti'arah. Dinamakan akannya isti'arah yang namulaim musyabbah dengan demikian mujarradah. Kenapa? Karena tajridnya, karena ka kosong, ka sunyi isti'arah dari sebahagian mubalaghah. Karena hana taklim mubalaghah hasinan. Karena tajrid maknanya sunyi. Urung tajrid. Sunyi. Yang sunyi apa? Kon sunyi mandum. Sunyinya isti'arah dari sebahagian mubalaghah. Hana tak mubalaghah li. Pakah hana tak mubalaghah li karena barang padanya daripada dakwa bersatu. Itu alladzi yang ada pada isti'arah. Karena inti isti'arah adalah menganggap bahawa musyabbah sebahagian pada jenis musyabbah bih. Bersatu dia. Ini sipan tajak anggap lom bahawa musyabbah sebagai pada jenis musyabbah habis sedangkan disenangkan orang yang padang ji yang pegahkan kagak sebut iaitu mulaim musyabbah gara-gara namulaim musyabbah gara-gara namulaim musyabbah hana dehle ittihad antara musyabbah dengan musyabbah bih kahim klem-klem lagi yang bebutnya isti'arah sibut terbina dia tu dilupakan tentang tasbih sehingga yang wujud penasul amri seakan-akan diri musyabbah bih tu hanale tidak tasbih ini kan diperkuatkan kepada musyabbah bih mantap hanale hana tadli menganggap bersatu contoh seumpama takun raaitu asadan fil hammam lahu silahun lun kalen akan asad dalam palangon yang sabit baginya itu napa dia. Apa dia cik yang kau orang bebut. Kan lihat tak tinggal anak tak balaghah kalam hana lehi bersatu. Maka bermula tungku lahu silahun tu tajrid. Pakan tajrid karena sesungguhnya itu bukan daripada mulaim musta'ar lah. Dan bermula dengan musta'ar lah itu rajul syuja'. Rajul syuja' berarti nya tajrid nanji. Kemudian wa illa ay wa illam taktarin bima yulaimul musta'ara minhu wala musta'ara lahu fa mutlaqah tusamma bidzalika litlaqiha anit taqyidi bi syai'in min mulaimatil musta'ari minhu wal musta'ari lahu nahu raaitu asadan fil hammam. Dan jika hana mertai makna jika hana mertai dengan barang yang munasabat ianya barang akan musta'ar men dah hana mertai akan munasabat ia akan musta'ar lah hana sedapu hana satu sifat yang munasabat dengan musta'ar men hana yang munasabat dengan musta'ar lah maka gebuhna mutlaqah yang biasa artinya dinamakan akan demikian dinamakan akan isti'arah dengan demikian mutlaqah pakon karena terlepasnya isti'arah ni bak kait. Karena terlepasnya isti'arah daripada gekait dengan sesuatu daripada mulaimah musta'ar men dan daripada kait dengan sesuatu daripada mulaimah musta'ar lah hana kait apa hana mulaim musta'ar men hana mulaim musta'ar lah karena hana kehananya terlepas keterlepasnya namanya itlaq kepada barang modelnya kelah mutlak karena mana mutlak terlepas daripada kait.
Contohnya raaitu asadan fil hammam, lung kelak akan asad dalam palang mon. Ya. Kemudian wat tarsyihu listimalihi ala tamamil mubalaghati fit tashbihi ablagu ay aksaru mubalaghatan minal itlaqi ay minal itlaqil mustamili ala mubalaghati fit tashbihi. Belum yan. Al ablaghi na'tun lil itlaq ay al itlaqu alladhi huwa ablaghu min at-tajridi al-mustamili ala dha'fil mubalaghati fi tashbihi. Takun makna leh nyapah. Ia kematan leh. Bermula tarsyih itu lebih mubalaghah daripada itlaq. Yang lebih mubalaghah ianya itlaq daripada tajrid. Ya, jadi ablaghi. Bentit apa maknanya illa balaghah. Ya, kan ablagh macam wazan afdal tafdhil. Maka pakai alif lam, ketika pakai alif lam maka batu tegah sarah haji. Isti'arah yang tarsyih yang lebih mubalaghah daripada isti'arah mutlaqah. Isti'arah yang mutlaqah lebih mubalaghah daripada isti'arah tajrid. Yang lagi yang pegang hilat tu mah, hai awak pegang hilat ini. Dan bermula tarsyih karena memenuhinya tarsyih di atas sempurna mubalaghah ba'da syabih. Berantat mubalaghah ba'da tasbih, sehingga kekentuk dia lebih mubalaghah. Arti lebih mubalaghah lebih le ni sebab mubalaghah daripada itlaq. Makna lebih le apa? Tingkatan mubalaghah yang na pada tarsyih lebih berat daripada tingkatan mubalaghah pada itlaq. Apa makna tingkatan mubalaghah lebih berat? Karena laginya wajib lagi bunuh maksud daripada isti'arah untuk tanyatakan antara musta'ar dengan musta'arlah bersatu. Maksud daripada isti'arah untuk dinyatakan bahawa antara musta'ar dengan musta'arlah ittihad bersatu. Maka dengan na mulaim musyabbah bih pada murasyahah di sinan lubih raya diputruk kepada maksud. Maksudnya bersatu musta'ar dengan musta'arlah. Jadi berat takdir yang ke bersatu. Jadi anggapan ittihad antara musta'ar dengan musta'arlah lebih berat daripada mutlaqah. Karena lebih berat kerana lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah. Apa makna lebih mubalaghah? Lebih le mubalaghah. Apa makna lebih le mubalaghah? Arti lebih le mubalaghah lebih raya. Lebih raya peluang untuk diputuk pada maksud. Maksud ni yang maksud ittihad antara musta'ar dengan musta'arlah. Jadi berat hadih di sinan ke ittihad. Maka karena berantan anggapan ittihad di sinan gara-gara disebut mulai musyabbah bih gehentre dia lebih mubalaghah. Ya. Dan dia tarsyih lebih mubalaghah ni baik pada ke tarsyih lebih mubalaghah daripada itlaq. Dan dia itlaq itu lebih mubalaghah daripada itlaq. Ya, pada itlaq. Yang musyumuli yang itlaq dia tu mubalaghah. Pada tasbih. Yang itlaq na mubalaghah je. Karena dia nak mubalaghah maka ada kentut lebih mubalaghah daripada tajrid. Lebih mubalaghah daripada tajrid. Ablagh naat bagi itlaq yang lebih mubalaghah ya. Artinya itlaq alladhi yang dianya itlaq itu lebih mubalaghah daripada tajrid. Lebih mubalaghah daripada tajrid. Bahkan lebih mubalaghah daripada tajrid al-mustamili yang yang terdapat yang terdapat ianya tajrid di atas mustamili syumul, ada syumul yang terdapat ianya tajrid di atas mubalaghah ba'da tasbih. Ubud mubalaghah ubud bahkan ubud karena dia tak anggap sama kata pepisah lain dengan tersebut mulai musyabbah. Dia tak pegang hanali musyabbahnya yang nasi asad hanali rajusnya yang nasi asad balah rajusnya adalah bagian yang berasad. Dia tak pegang kata dalam hai jin apa dia ni kenapa dia tikahi kepada kon asad bebut lam kahi kepada ka asad bebut lam kah mutamah maka punya tingkatan mubalaghahnya lebih mubalaghah murasyah ketimbang mutlaqah lebih berat daripada tajrid selaih mubalaghah.
Mubalagah nah tapi lain tak. Kemudian waqad yajtami'u tarsyihu wa tajridu fatakunul isti'aratu fi quwwatil mutlaqah. Dan kadang-kadang mengumpullah tarsyih dan tajrid, maka nalah isti'arah itu pada kekuatan mutlaqah. Jadi pembahasan tanya bunuh bahawa apabila disinan na mulazim musyabbah bih disebut dengan gebunan dengan murasyahah. Apabila na mulazim lawazim musyabbah disebut dengan mujarradah ataupun tajrid. Tetapi terkadang pada satu contoh di situ na tarsyih dan na tajrid. Artinya di sini na mulazim musyabbah dan di sini na amrul lazim musyabbah bih dan na amrul lazim musyabbah. Yang mereka laginya nalah isti'arah itu pada kekuatan mutlaqah. Yang kaki lagi kekuatan mutlaqah faedahnya. Seperti kunnya seseorang pernah kun lada asadin syakis silahi muqadzafi lahu libadun adfaruhu lam tuqallami. Makna ji lada asadinnya ladanya maknanya indah. Seakan-akan lagi yang ana lada asadin bermula lun itu di sisi asad yang mana-mana aja. Kan ladaya di sisi lun itu nak asad, tapi yang maksud isnan lada asadin. Lun di sisi singa yang syaki silahi. Singa yang asah pedang. Lagi yang muqaddaf yang dicampakkan dicampakkan pedang itu ke hadapan musuh. Berarti lada asadi syakki silahi muqaddaf di sisi singa yang asah pedang. Lagi muqaddaf yang pedangnya yang patut untuk tamilan perang yang muqaddaf. Lahu libadun baginya pedang, baginya singa itu na bulu lebat, bulu yang tebal. Yang bermula kukunya singa itu lam tuqallami itu tidak dipotongkan. Tidak dipotongkan. Jadi lada asadin syakis silahi muqaddafi lahu libadun adfaruhu lam tuqallami. Maka bermula kunnya pensyair syakis silahi arti syakis silahi tamis silahi pesempurna pedang ataupun asah pedang itu tajrid. Yang juga tajrid karena dia mulaim musyabbah. Dan bermula tungku lahu libadun itu tarsyih. Boleh growing karena dia lazim musyabbah bih. Karena pada syairnya mensapat dua buah amrun lazim, tanakan dia murasyahah ditegah oleh tajrid. Karena na amrun lazim musyabbah ditegah. Tanakan dia mujarradah hanjir karena dia ditegah oleh amrun lazim musyabbah bih. Sehingga le dipeik lewaknya dipetun lewak aja, dipetun lewak aja dipeik lewaknya ipu kuat 3 tahun. Maka kuntu dia itu pada kekuatan mutlaqah. Wa hadza intasawaya bermula ini itu jika samalah kedua-duanya. Nyansaknya dia pada kekuatan mutlaqah jika sama. Sama sadub tersebut amrun lazim ji satu-satu. Tetapi maka jika lubehlah salah satu keduanya dari yang lain, jika lubeh musyabbah bih, kaka yang iktibar dengan yang lubeh, kakanya kati majatnya kaka pada kekuatan murasyahah. Jika lubeh musyabbah kaka pada kekuatan musyabbah kaka dia pada kekuatan mujarradah, kendi pada kekuatan mutlaqah. Menang. Wa qauluna ba'da karinah dalam bid. Ba'da karinah. Partnya. Wa qauluna ba'da karinah. Tambihun ala
annal i'tibara tarsyihi wa tajridi innama yakunu ba'da tamamil isti'arah bi zikril qarinah. Fala tu'addu qarinatu musarrahah, fala tu'addu qarinah musarrahah tajridan, wala qarinah makniyah tarsyihan daf'an lima yatawahamu min annal murada bil isti'arah lafdul musta'arru mujarrada anil qarinah. Ya. Ka. Bermula kengetanya. Dah kengetanya ba'da qarinah. Ya, ba'da qarinahnya tak fahami likut isti'arah jika menyertai ia setelah itu. Ya, yang bakun ba'da yang. Ya. Yang memberitahu di atas sesungguh iktibar tarsyih dan tajrid hanya saja ada ianya tarsyih dan tajrid itu sempurna isti'arah. Dapat terpahami di sini wa tagakun setelah naik qarinah. Mufhumji bahawa untuk nama lain nama tarsyih dan tajrid adalah bila sempurna isti'arah. Bangun sempurna isti'arah dengan disebut qarinah. Ya, dengan sebut qarinah. Berarti baru nama murasyah dan tajrid setelah sempurna isti'arah. Sempurna isti'arah dengan qarinah. Maka laginya tidak dihitungkan akan qarinah musarrahah. Akan ke tajrid. Ya, qarinah musarrahah adalah pada majad isti'arah musarrahah. Pada majad isti'arah qarinah musarrahah yang di sini kena disebut pada mulaim musyabbah habis. Mulaim musyabbah dia katakan. Padahal mulaim musyabbahnya sebagai qarinah mani'ah. Nya hana gebunan tajrid karena dia pada posisi qarinah musarrah, pada posisi dia qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah. Maka hana gebunan dia tajrid dan tidak dihitungkan akan qarinah makniyah. Akan ke tarsyih. Akan ke tarsyih. Ka. Kun tanyo ba'danya akan kedafa karena getolak bagi barang yang ditawahum ianya barang. Barang tawahum daripada sesungguh maksud isti'arah itu lafai musta'ar, hal keadaan lafai musta'ar sunyi daripada qarinah. Yang mana? Kemudian sesungguh qarinah diiktibarkan akan qarinah daripada tarsyih ataupun daripada tajrid. Ya, menaidang. Jadi daf'annya yang ilap bagi tambih. Ya, ilap bagi tambih. Udahun. Kun getanya ba'da qarinah untuk gebitai bahawa sesungguh iktibar tarsyih dan tajrid hanya saja ada ia setelah sempurna isti'arah. Bagan sempurna isti'arah dengan sebut qarinah. Ya, mufhum ji sinan maka hana gehetong qarinah musarrahah ke tajrid. Ya, kepa geberah lagi nyan. Karena kan qarinah musarrahah pada isti'arah musarrahah di sana kena qarinah. Qarinah ini adalah qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah kanya mulaim tetana kan sifat yang munasabah dengan musyabbah haifil hamam. Yang gara-garanya hanya kena tajrid. Pakan karena disebut dia belum ada qarinah mani'ah. Menancit hanya disebut, hanya dihitungkan akan qarinah makniyah akan ke tarsyih. Akan ke tarsyih hanya pernah dengan qarinah yang ke tarsyih. Maka karena qarinah mani'ah kan gesom lafaz musyabbah bih. Gesom lafaz musyabbah bih disebut amrun lazim bagi musyabbah bih. Berarti di sini seakan-akan ada hal yang munasabah bagi musyabbah bih. Berarti kita ke tarsyih, hanya ke tarsyih karena dirinya adalah je qarinah makniyah. Ya. Mengkepegebitai hai gebitai perlai karena untuk getolak karena getolak bagi barang yang mewaham ianya barang. Nah, yang mewaham lagi maksud dengan isti'arah lafai musta'ar to hal keadaan lafainya sunyi daripada qarinah. Untuk getolaknya rupanya kemunan maksud isti'arah berlafai musta'ar yang ohlihna qarinah mani'ah. Dan sapotru diwaham lom untuk tolak daripada barang yang waham ia sesungguh qarinah diiktibarkan akannya qarinah daripada tarsyih ataupun daripada tajrid. Qarinah mani'ahnya gebuhnan ke tarsyih sih ataupun qarinah makniyah diiktibar sebagai tajrid padahal kemenan. Kemenan. Berarti kait perlai sinan. Mayamanan wal qaidu idza dzukira lidaf intawahumi kana fi dzikrihi faidatun ayyi faidatin.
ayu faidah. Ya, mayamanan bermula kait apabila disebutkan akannya kait untuk dafa' tawahum, niscaya nalah pada sebutnya kait itu faidah. Barang mana faidah adaya. Menan. Berarti sebut kait ba'du inna faidah. Apa faidah tu dafa' tawahum. Ya, berarti ada nama sebut kait untuk dafa' faidah kajet. Ya, alasan sebut untuk dafa' faidah sama dengan pada tamah kait na faidah. Barang mana faedah hadaya ada nama kanak ajud. Ya, kajud. Fandufi'a ma yuqal, maka terdafa'lah barang yang dikatakan orang. Apa dikatakan orang yang debat. Innal lafdha la yakun isti'arah illa ba'da dzikri qarinah. Sesungguh lafaz tidak ada ianya lafaz itu isti'arah, kecuali setelah sebut qarinah. Ni sin lafaznya untuk dakun isti'arah cit oleh sebut qarinah. Menyemunan hana perlele kepada kait ba'da qarinah, kepada kait lam nan mentang isti'arah. Yang namanya isti'arah baru sempurna isti'arah cit benar qarinah. Berarti hana payah kait le setelah qarinah. Kepada kait lam barang tak kamu faham. Ya, rupanya debat. Jawabannya haina perle faedah kaitnya. Faedah kaitnya untuk dafa' tawahum daripada orang yang mentawahumkan bahawa untuk gekun isti'arah tidak perlu qarinah. Ya, kerana faedah sebut kait. Ya, yang gekun adalah dalam sebut kait untuk menjawab daripada debat orang yang dianggap bahawa isti'arah tidak perlu kepada qarinah. Walaupun qarinah nah, tapi nama isti'arah hanya tenawul kepada qarinah. Ya, benar. Kemudian ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilmu atammu wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.